Jinsi mko nyote nawakaribisha tena kwa hii journée ya leo. Hii video ya leo nitafuta sema hivi juu ya furaha, juu ya kujipatia furaha, kujifurahisha maisha. Unaona kama maisha tuko tunaisha leo, kama huko mtu wa kujipatia furaha, kujifurahisha kwa vitu vya unapenda ama kwa vitu vya unataka, hakuna mtu watakia kufanzia ufasi yako ama babako watakia kufanzia ufasi yako. Kuwa unajifunza mkila kitu unajifunza utosha mkitu itakuletea pale, utajisikia furaha, utajisikia amani. Juu kama ile ujipatia amani wewe peke, utapenda upatia watu wengine amani ama utawapatia furaha, kwa sababu kila kitu kile kinaanza kwako, kianzia kwako kinaanzia ndani yako. Juu uko na hewa kila siku, maisha yako na challenge hazikusaki. Nasikia pale challenge ziko pale, ziko kila siku. Ndio niseme vile. Utizi kujipatia furaha kwa yote ulio kufanya. Mtu mwonaona anakufanyia vya mzuri, unapasha furahia, unakuwa mtu wa gratitude sana. Na umshukuru kwa vile vitu vyote vinakufanyia, hautenda tafuta furaha fasi nyingine, iko ndani yako. Na ni kitu kile mtu anajiombeaka yeye peke kila siku. Juu tuko mdunia leo, utaweza poteza mtu wako wa karibu ili nitaweza kuima furaha. Na kama ujipatie furaha, na kosa simu utazikosa furaha maisha yako yote. Na ukijipatia furaha, unaona kama ini nayo ni pare ya maisha yenye nafikiaka mtu, yenye natokeaka, ile nayo itaweza kuwa inakusaidia, unajiombea furaha. Njoo ile ni kwa na sitasema kujua furaha, kwa jiombea furaha na amani ni vitu vinaendana, ni marafiki. Unasikia ukuwa na amani ya moyo. Hata kwa kitu kidogo, hata ulipata kapesa kadogo kale kana kuletea, unajisikia furaha, unajisikia tena amani, unajisikia tena kuishi. Juu furaha inatusaidia, juu kosa furaha unakosa amani. Maana unaanza na uchungu ya dunia. Ukipokuwa na furaha na dunia yote ni yako, na njoo inastahili ile. Njoo kwa maana jipatie furaha pale kwenye uko, jipende gisi huko, jifurahie gisi huko, juu maisha yako ni yako. Hamtajua kaishi watu wawili. Unasikia kitu tu mtapartage ni mamoma de qualité. Sasa utapartage mamoma de qualité wakati wewe peke unajima raha, wewe peke uko unazunikia kwa vitu vilishapita na ufanya haiwezi rudie. Nasikia pale unajipatie furaha, jiombee furaha. Sasa mimi nazoea sema tu sana kwa vijana, juu si ndio nguvu ya kesho. Nasikia juu saa hii ushindwa jiumbia ya kujiombea sasa hivi ya maana. Kesho sijui kama utaweza imudu au mwai, juu ni siku yenye uyue bitatokea binini ndio bitakuwa. Bibi unaiwa sai mwai moma preza bijenge na ingine unaachia Mungu. Furaha ni kile kitu unakubali gisi huko, unajikubali gisi huko. Hauna competition na mtu, na uangalie huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi. Ile inakwenda kusaidia pale ya amani yako na pale ya furaha yako. Sasa mtu anaanza poteza tena furaha tu kwa vijana, na aje mko na mwenzako yashaanza faa vitu sha swata ishu za nyumba, ishu za gari. Aisha kuwa na materiel, vitu viko materiel. Wewe hauna navyo, unajua sasa wewe haustahili au kwa maana hapana. Ni kila mtu kuna muda wake wa kupata kila kitu kile anataka kwa muda ambayo unastahili, muda unafaa. Wewe ukikosa haiko aseme njoo kusema sasa kama dunia itaisha, hapana. Wewe ukikosa shukuru Mungu, juu ni vile ndio maisha tu ilikuwa. Tufanye kama ilikuwa muda wako wa kupata utakipata tu. Usiende nafuata vile watu kwa sema kila kitu yote inatokea kwa bahati. Ni kitu tu utakuwa jiombea na jiombea furaha. Mwenzako alifanya hivi, encourage na ile kwa encourage na kuletea nayo amani ya roho. Unajua kwa Mungu